ما هم للغائب وللمخاطب مخاطب أنت أنت أنتما إذا أنتم إذا أنتن يتي شو بس كنا فتشو للمتكلم للمتكلم أنا اور نحن. اب ہدا کو ہم یہدی مضارع سے استعمال کریں گے، ماضی سے نہیں، مضارع سے. یہدی ہوا یہدی کیا مطلب؟ وہ ہدایت کرتا ہے یا کرے گا. ہوا یہدی، ہوا یہدی، وہ ہدایت کرتا ہے یا کرے گا. اچھا سردی لگی ہے. ہوا یہدی اور ہیا کے ساتھ تا آئے گا تو کیا کہیں گے؟ ہیا تہدی. آپ میں سے کچھ لوگ ایسے لکھتے ہیں تہدی، یہ تا نہیں ہے. اکوئی ضرورت ہے کی اکوئی کاش. ہیا تہدی، وہ ہدایت کرتی ہے. ٹو ڈائریکٹ. ہدا یہدی کا مطلب ٹو ڈائریکٹ، کسی کو کوئی ہدایت دینا، کوئی ڈائریکشن دینا. ہوا یہدی ہیا تہدی ہما یہدیان ہما تہدیان. ٹھیک ہے. اور یہاں کیا ہونا چاہیے؟ یہدیون ہونا چاہیے. ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہدی ہونا کیا چاہیے؟ آپ بولو. یہدی جب یا ساکن ہے تو واو ہے. یہدیون بھی نہیں بول سکتے کیونکہ یا دی یہ ساکن، واو بھی ساکن کرنا ہے تو پڑھ ہی نہیں سکتے. اس لیے کیا کریں گے؟ اس کی اپنی نہیں، جو اس کی اپنی ہے فعل کی یا وہ گرا دیں گے. جمع کی چیز تو نہیں گرا سکتے، تو کیا کریں گے؟ یا کو گرا دیا، پھر کیا بچا؟ یہدیون بچا، یہدیون بچا، یہدیون. تو واو کی اور زیر کی، اس سے پہلے زیر کی نہیں جمتی ہے، پیش کی اور واو کی جمتی ہے. اس لیے دو واو کے مطابق اس کو یہدون. اور اس طرح کے سارے افعال میں جو ضرب یضرب کے باب سے آئیں گے، سارے افعال میں یہی ہوگا. بقا یبکی سے کیا کہیں گے ادھر؟ یبکون. ٹھیک ہے. جرا یجری سے یجرون. اصل میں تھا یجری، پھر واو تھا، وہ بھی ساکن تھا، نہیں پڑھ سکتے. تو یہی حال ہوگا سارے افعال. تو کیا کہیں گے ادھر؟ ہن یہدون، ہن یہدون. اس کی یا کہاں گئی؟ دو ساکن آنے کی وجہ سے ایک ختم. اور دال کی زیر کیوں، دال کی زیر کو ہم نے پیش سے کیوں بدلا؟ کیونکہ آگے واو ہے، اس کی مناسبت سے، تاکہ سہولت سے پڑھا جائے. آیا سمجھ میں؟ ہم یہدون. اور ادھر آئیے ہن یہدین. پہلے دیکھیں گے ہونا کیا چاہیے. پہلے ادھر دیکھیے ہونا کیا چاہیے. ورڈ کرو نا. دی شورڈ اصل تھا. اور ادھر دوسری یا ہم لاتے ہیں مخاطبہ کے لیے، اور نون لاتے ہیں نا. کون سی نون لاتے ہیں؟ نون نسوہ. نون نسوہ لاتے ہیں. نون زبر نہ، تو سیدھا ہن یہدین ہے نا. یہدی ہے نا، یہاں جمع نہیں لانا ہے نا ان کو. نون زبر ناہین ملانا ہے کہ نہیں؟ سیدھا کہیں گے ہن یہدین، ہن یہدین.
हुवा यहदी हिया तहदी हुमा यहदियानी हुमा तहदियानी हुम यहदून हुन्ना यहदीन। अब आइए आगे, अंत तहदी तहदी। हाँ यहाँ क्या था, दी तो अपना ही था, फिर या नून हम इसके साथ मिलाएंगे मुखातबा का, तो क्या कहेंगे, दो या आ गए है ना। तहदी ये तो पहले से साकिन है, ये भी हमने साकिन करना है, इसलिए कौन सी या गिरेगी, इसकी अपनी, तो बाकी क्या बचेगा, अंते तहदीन अंते तहदीन। तो सारे अफ़ाल का यही हाल होगा इस तरह से, जो हुमा यहदियानी अंतुमा तहदियानी, इधर भी अंतुमा तहदियानी, इधर यहदून की तरह तहदून। तहदून दो वाव थे, नहीं तहदी तहदी फिर वाव था ना, तहदी फिर वाव और नून था, दो साकिन आ गए, जो यहाँ हाल हो गया वहीं यहाँ भी हो गया, फर्क सिर्फ यहाँ है, यहाँ या है हमारा अलामत मुज़ारिया और यहाँ ता है। तहदून अंतुम तहदून, आप हिदायत करते हो, और इधर वही हाल होगा, इधर क्या कर दिया था आपने, यहदीना, इधर तहदीना, कोई दिक्कत नहीं है, अंतुम तहदीना, ठीक है, यहदीना तहदीना। अना अहदी अहदी नहनु, और इस वज़न पर हमारा दूसरा फ़ेल आता है बका यबकी, माने रोना, बका वो रोया, यबकी वो रोता है या रोएगा। फिर क्या मैंने बोला था, जरा, जरा माने दौड़ा, यजरी वो दौड़ता है, यजरी। और भी कई फेल हैं, हम दो का करते हैं, इसकी आप तशरीफ करेंगे। सका यस्की भी है, हाँ सका यस्की, उसको भी सका माने उसने पिलाया, यस्की। सूरत यूसुफ में आया है जो यस्की खमरा, यस्की। तो एक बार तशरीफ कीजिए मेरे साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवा यहदी हिया तहदी हुमा यहदियानी हुमा तहदियानी हुम यहदून हुन्ना यहदीन अंत तहदी अंत तहदीन अंतुमा तहदियानी अंतुमा तहदियानी अंतुम तहदून अंतुन्ना तहदीना अना अहदी नहनु नहदी। इससे भी कीजिए, बका यबकी से बका, हुआ बका हिया बकत हुमा बकाया हुमा बकायता हुम बकाओ, अच्छा माजी से बका यबकी, हुआ यबकी हिया तबकी हुमा यबकियाने हुमा तबकियाने हुम यबकून यबकून, कुरान पाक में आया है लफ्ज़, हुन्ना यबकीना, यबकुन्ना नहीं, यबना यबकीना, या है ना, हुन्ना यबकीना अंत तबकी तबकीना अंतुमा अंतुमा तबकीयाने अंतुम तबकूना अंतुमा तबकीना अना अबकी। जरा यजरी मैंने दौड़ना, और जरा यजरी का मतलब होता है बहना भी, यजरी अलमा पानी बहता है, यजरी अर्रजुल आदमी दौड़ता है, आदमी बहता थोड़ी है, बहने में और दौड़ने में आपस में यकसानियत है ना, दौड़ने वाला भी होता है पानी बहने वाले की तरह, लेकिन वो भी मुसलसल कदम उठते हैं। तो जरा यजरी से हुआ यजरी अंत तजरी
أنتما تجريان أنتما تجريان أنتم تجرون أنتم تجرين أنا أجري نحن نجري سقا یسقی من پلانا ہوا یسقی هو يسقي هي تسقي هما يسقيان هما تسقيان هم يسقون هن يسقين أنت تسقي أنتما تسقين أنتما تسقيان أنتما تسقيان أنتم تسقون أنتم تسقين انا أسقي اسقی أسقي کل ہم آگے آئیں گے وہ دوسرا کیا ہے ذرا یضرب کے باب کے بعد کون سا ہے آپ یہ ساری تصریف کرنے کے بعد چاروں فعلوں کی تینوں فعلوں کی تصریف کریں گے یہ بھی فعل مضارع سے اپنی نوٹ بک پر مگر مزے سے انہیں جا اتراون کے ایک پیج پر کم سے کم 2 بار تصریف آنی چاہیے 2 چیزوں کی اس کو چھوڑیں گے نہیں بس آج اتنا ہے ادھر کتاب شروع ہو گئی نا آج نہیں میں کروں گا آپ کی کتاب 1-2 دن میں شروع کریں گے اس کو پہلے مظاہرہ کو پورا کریں گے یکساں پہ ہم کوشش